ریزہ ہو جاتا, ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا. اس کے معنی اگر پہاڑ کو ذرا بھی احساس ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتا تو پہاڑ اس قرآن کے بوجھ سے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا, اور ہم مسلمان کو کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں بھائیوں کہ قرآن کو پڑھیے, سمجھیے اور اس پر عمل کرو. میں تقریر کے آخر میں وہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جو حضرت عثمان کی حدیث ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا صحیح بخاری میں کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 545, جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم بہت ہی شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کے کہ ایک مدلل تقریر کی انہوں نے. تو اب اس کے بعد ایک کوسچن آنسر سیشن ہوگا. اگرچہ مصروفیات کو دیکھتے ہوئے کوسچن آنسر سیشن رکھنے کی گنجائش نہیں تھی, لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصر چند سوالات یہاں پوچھے جائیں گے اور لائیو ہوں گے. جو سوال پوچھنے والا ہوگا وہ یہاں پر مائک پر آ جائے گا, اور اگر if there is any non-Muslim brother who wants to ask the question to Dr. Zakir Naik, Dr. Saab prefers to answer the questions of non-Muslims, most probably. If there is any non-Muslim brother who wants to ask any question to Dr. Zakir Naik, please do come and ask the question. Your question will be answered first. اگر کان غیر مسلم سوال چھُ یژھان کرُن ڈاکٹر ذاکر نائک صٲبس, ڈاکٹر صٲب دِن گۄڈٕنیتھ تٔمۍ سٕنٛدِ سوالُک جواب. گۄڈٕنیتھٕے سوالس جواب دِنہِ کٲنٛسہِ غٲر مسلم سٕنٛدِس. اگر نہٕ کٕہٕنۍ آسہِ تہٕ تیٚلہِ یی کانٛہہ گۄڈٕنیتھ تہٕ سُہ پرژھِ سوال. یِم چھِ پروفیسر منصور احمد بٹ صٲب, یِم پرژھن ڈاکٹر صٲبس سوال اور ڈاکٹر صٲب دِن جواب. That's our first question has been posed by R.S. Bali. Question is God existing as an entity outside physical makeup of universe and thus encompassing the whole of nature around us? Does he govern it from outside as per his wishes, or does he arise as a force merely out of physical and material makeup of nature to be reckoned with, as you understand? بھائی صاحب نے سوال پوچھا اور الحمدللہ میں آپ سب لوگ کی صبر کی الحمدللہ تعریف کرتا ہوں الحمدللہ کہ دیکھ رہے کڑک دھوپ ہے, 12 بج چکے ہیں اور 12 بجے سب سے زیادہ دھوپ ہوتی ہے. لوگ سمجھے کہ صرف بہت کم لوگ ہوئیں گے, اس لیے پنڈال بہت کم تھا, بٹ کم از کم 10 گنا زیادہ لوگ آ چکے ہیں. تو الحمدللہ پھر بھی اتنی کڑک دھوپ میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہمارے ہندو بھائی نے سوال پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے, وہ فزیکل ہے, کیا کوئی ایک فزیکل جیسی چیز ہے, کیا وہ سارے دنیا کے اندر ہے کہ دنیا کے باہر ہے, وہ دنیا کو کنٹرول کیسا کر رہے ہیں. جہاں تک سوال ہے فزیکل کا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے ہم اور آپ جیسا. اللہ تعالیٰ کا ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ دیتے سورہ اخلاص میں, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ صمد, اللہ جو بے نیاز ہے, سب سے اونچا ہے. لم یلد ولم یولد, وہ نہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے. جو بھی شخص کہتا ہے کہ یہ خدا ہے, اگر وہ 4 لائن ڈیفینیشن میں اس 4 لائن میں آ جاتا ہے تو ہم مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں کہ وہ خدا ہے. انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
इटर्नल है, एब्सोल्यूट है, बेनियाज है, कभी भी फना ना होने वाली चीज है, और सारी आसमान और धरती उनकी है। वो ना कभी थकते ना उन्हें कभी नींद आती है, ना उन्हें नींद की जरूरत है। और आगे फरमाते कि उनका अर्श हेवेंस एंड अर्थ के ऊपर है, मतलब सारे आसमान पे अर्श है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी जिक्र करते हैं, आप जहां भी देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वजह पाएंगे। इससे में ये साबित होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म सारे जगह में है, सारे कायनात में है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास इतना पावर, अल्लाह ताला कहते हैं कि यस पावर ओवर ऑल थिंग्स इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। उनकी ताकत ऐसी है कि सारे जहां में फैली हुई। और वो सवाल था फिजिकल चीज है ना, फिजिकल नहीं है, आप और हम जैसे नहीं है, वो कुछ अलहदा चीज है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह शुरा में, सूरा नंबर 42 आयत नंबर 11, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह ताला के जैसी कोई भी चीज नहीं है। तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस दुनिया में किसी भी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक अलहदा चीज है। Second question has also been posed by a non-Muslim, Gurmeet Singh, MSc Astrophysics. Do Islamic views portray the cosmic makeup of universe close to Big Bang theory and theory of relativity? And because of this ideological background, Maulana and ulama base their explanation of Mihrajun Nabi sallallahu alaihi wasallam in their khutbat and discourses. This should not be a natural coincidence. सवाल है कि कुरान शरीफ में, इस्लाम में एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, ये जो आसमान की जो पढ़ाई है और फल्कियात के बारे में जिक्र है, और क्या कुरान मजीद जो आज साइंस ने एडवांस कर चुकी है बिग बैंग में मानती है, और ये मौलाना लोग जो महराज का जिक्र करते हैं वो क्या है? कुरान शरीफ में कई आयतें एस्ट्रोनॉमी के बारे में जिक्र करती है। हम एक लेक्चर दे सकते सिर्फ एस्ट्रोनॉमी पर, और एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानने में आप मेरी कैसेट देख सकते। कुरान और जदीद साइंस, उसमें डिटेल में जिक्र है। लेकिन मेन सवाल था कि आप बिग बैंग में मानते हैं क्या नहीं? और बिग बैंग ये कहती है कि सारी कायनात एक थी, उसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ बिग बैंग, और उसमें फिर वजूद में आया ये गैलेक्सीज, ये तारे, ये सितारे, और ये फलक, और ये प्लैनेट्स, सूरज, चांद, और ये धरती। इसे कहते हैं बिग बैंग। और ये डिस्कवर साइंटिस्ट लोग ने किया समवेयर अराउंड 1970, कुछ 30-40 साल पहले डिस्कवर किया है बिग बैंग के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला 1400 साल पहले इसका जिक्र करते हैं सूरह अंबिया में, सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्न समावाति वल अर्दा कांत रत्कम तकनहुमा, कि वो काफिर लोग नहीं जानते कि ये फलक, ये आसमान और ये धरती एक थी और हमने उन्हें छुट्टा किया। तो ये जो बिग बैंग आज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए कि कायनात कैसे वजूद में आए, अभी 30-40 साल पहले उन्होंने इसका इल्म हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका जिक्र 1400 साल पहले कुरान मजीद में करते हैं। और ऐसे कई आयत थे एस्ट्रोनॉमी के बारे में। हम पहले ये नहीं जानते थे कि दुनिया गोल है, पहले हम समझते दुनिया चपटी है। अभी हमें पता चला 300-400 साल पहले कि दुनिया गोल है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नाज़ियात में, सूरा नंबर 79 आयत नंबर 30 में, वह अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और उसके बाद हमने दुनिया बैदे के शक्ल में बनाई। दहा के एक मानिए कि फैली हुई और दुनिया फैली हुई है, और दूसरे मानिए कि बैदे की शक्ल। ये दहाहा अरबी लफ्ज धुइया से आता है, और हम जानते हैं कि दुनिया गोल बॉल की तरह पूरी तरीके से गोल नहीं है, वो जियोस्फेरिकल है, मतलब पोल से ऊपर और नीचे से चपटी है। इंग्लिश में कहते हैं जियोस्फेरिकल। और जब आप देखेंगे अंडा, और ये धुइया जो लफ्ज है वो आम अंडा नहीं है, खुसूसन ऑस्ट्रिच का एग है, शतलमुर्ग ऑस्ट्रिच, उसका अंडा। और अगर शतलमुर्ग का अंडा देखेंगे आप, वो बिल्कुल दुनिया की तरह है, गोल लेकिन ऊपर और नीचे से चपटा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया का शेप 1400 साल पहले कहते हैं, जो हम अभी 200-300 साल पहले जानते। पहले हम समझते थे चांद की रोशनी खुद की है, अभी कुछ चंद अरसे पहले
100 سال 200 سال 300 سال پہلے پتا چلا کہ چاند کی روشنی خود کی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ خود کی ہے. یہ چاند کی